वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जाने वाले हैं देंदाघाट पे। तो वहाँ पे कॉलेज पे फ्रेशर्स मीट होने वाला है, लॉन्ग मिर्जिंग कॉलेज पे। तो अभी हम लोग वहीं जाने वाले हैं। अभी रात हो चुका है, तो रात में होने वाला है फ्रेशर्स। तो वहाँ पे क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। मैं पूरा दिखाने के लिए आप लोग को कोशिश करूंगा। तो वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलो चलते हैं, लेट्स गो। ट्रैफिक फ्रेशर्स मीट। राती गेला भाले नहीं दिखे। Honor, special guests, invited guests, principals, teachers, media person, and the one who gathered here today on the special occasions of the third fresher meets of this Long Mirzing College. Thank you for giving me this opportunity to introduce myself. Myself, Pino Romper. I am from Maisuiti village. I have passed out my HS from Dongkachiku High Secondary School. And my hobbies are reading a book, comic, watching movies, and singing music. And my aim in life to become a government servant. Thank you. Namaskar. Manmaniya Ajir Bhabat Upasthit Mukhya Upasthit Mohoday, Pradhan Adhyaksha Mohoday, Bojeshto Hokol, Aru Mor Moramor Bondhu Bandhavi Hokol. Mor Naam Tikaram Hoka moi Bakchina Pora ahisu. মই ডকাজিটো উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষাত প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈ লং মিৰ্জিং মহাবিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰিছোঁ। মোৰ ৰুচিবোৰ হৈছে ক্ৰিকেট খেলা, কিতাপ পঢ়া ইত্যাদি। মোৰ জীৱনৰ লক্ষ্য হৈছে IPS অফিচাৰ হোৱা। ধন্যবাদ। নমস্কাৰ। প্ৰথমে আজিৰ সভাত উপস্থিত থকা সকলোকে সুপ্ৰভাত জনাইছোঁ। আজিৰ সভাত উপস্থিত থকা মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সন্মানীয় অতিথিবৃন্দ আৰু শিক্ষাগুৰু, লগতে পৰমৰ বন্ধু বান্ধৱী আৰু দাদা বাইদেউসকল, সকলোকে
শুভ প্ৰভাত দুপৰীয়া যাপন কৰিছোঁ। মোৰ নাম নাৰায়ণ দাস, মোৰ গাঁৱৰ নাম লাক্সামাৰী। মই দকমুকা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ পৰা HS উত্তীৰ্ণ হৈ লং মিৰ্জেং মহাবিদ্যালয়লৈ পঢ়ি আছোঁ।